बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो आप किसी शख्स से हल करवाना चाहते हैं और आपको यकीन है कि ये शख्स इतनी ताकत रखता है और उसके इतने असर रसूख हैं कि मेरा ये काम वो कर सकता है, तो याद रहे कि काम तो अल्लाह ही ने करना है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये असबाब बनाए हैं। असबाब को इख्तियार करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करो कि अल्लाह मेरा मामला हल फरमाएगा। आपका कोई भी काम है किसी अफसर से या किसी बंदे से, और आपको पूरा यकीन है कि अगर ये बंदा खुलूस से काम करे तो आपका काम हो जाएगा, तो इससे आपने अपनी बात कैसे मनवानी है, किस तरह से आप उसको इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वो आपकी बात भी सुने और आपका काम भी करे। इस हवाले से आपको मैं बहुत ही एक प्यारा मुजर्रब अमल बताऊंगा। इस अमल की बरकत से बड़ा अफसर भी आपकी बात मानेगा और आपका काम इंशाअल्लाह जरूर करेगा। अमल बहुत ही मुख्तसर है लेकिन बहुत ही लाजवाब है। यह अमल आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब किसी के पास काम के सिलसिले में जाते हैं तो वो बंदा या अफसर या वजीर या मुशीर जो भी किसी बड़े ओहदे पर हो, वो बात ही नहीं सुनता। अगर आपको ये भी मसला दरपेश है कि आपकी बात नहीं सुनी जाती और आपकी बात नहीं मानी जाती, आपको कोई खास काम है जो आप करवाना चाहते हैं और बंदा आपकी बात नहीं मानता, तो उससे बात मनवाने का ये बहुत ही खास अमल है। यह अमल करके उस बंदे के पास जाएंगे तो अल्लाह के फजल से बात भी सुनेगा, और न सिर्फ बात सुनेगा बल्कि आपकी बात को भी मानेगा। अमल बहुत ही आसान है, बस शर्त यह है कि इसको पूरे यकीन के साथ कीजिए। आप जब मतलूबा शख्स के पास जा रहे हों तो जाने से पहले 70 बार या रज़्ज़ाक़ को पढ़कर उस बंदे के पास जाएं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है और आपने अल्लाह ताला के इस नाम को ध्यान के साथ 70 मरतबा पढ़ना है और इस बंदे के सामने चले जाना है। एक बात का ख्याल रहे कि आपने उस शख्स के सामने पहुंचकर यह अमल नहीं करना। ऐसा ना हो कि वो भी सोचे कि पता नहीं आप उस पर कोई जादू कर रहे हैं। आपने मतलूबा शख्स के कमरे में, उसके दफ्तर में दाखिल होने से पहले यह अमल कर लेना है और इसके बाद उस शख्स के पास जाना है। जब आप ये अमल करने के बाद उस शख्स के सामने जाएंगे तो आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा और आपकी बात को इंशाअल्लाह अहमियत देगा, और उस शख्स को जिस काम का बोलेंगे वो काम भी करेगा। इस अमल का ये फायदा है कि जब भी किसी से कोई फायदा निकलवाना हो और काम उस शख्स के बस का हो तो इस अमल को करें। अक्सर लोग होते हैं कि वो लापरवाही करते हैं और तवज्जो नहीं देते, तो ऐसे लोगों से मुलाकात करने से पहले ये अमल करें। यकीन जानिए, जब आप इस अमल को करने के बाद ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे तो वो मुकम्मल तवज्जो और ध्यान से आपकी बात को सुनेगा और आपका काम भी करेगा। यह अमल छोटा सा अमल है लेकिन बहुत ही ताकतवर अमल है। जब आप अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला से ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ताला आपका काम उस शख्स के जरिए से बनाएगा और अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में डालेगा कि वो आपका काम करेगा, और अल्लाह को इसी नियत से पुकार के उस बंदे के पास जाइए, तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स के दिल में आपके लिए मोहब्बत डाल देता है और उसके दिल को इस बात पर माइल करता है कि वो आपकी बात सुने और आपका काम करे। प्यारे भाइयों, मुसलमान का ये फर्ज बनता है कि वो अल्लाह ही की जात पर मुकम्मल भरोसा करे, अल्लाह ही से उम्मीद रखे कि अल्लाह ही उसका काम बनाएंगे। किसी भी बंदे या शख्स की क्या मजाल है कि वो अल्लाह की चाहत के खिलाफ कुछ कर सके। बंदा तो वही करेगा जो अल्लाह चाहेगा, इसलिए बंदों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन अल्लाह की जात पर करना चाहिए कि अल्लाह ही काम बनाएगा और अल्लाह ही उस शख्स के दिल में आपके लिए ये बात डालेगा कि वो आपका काम करे। याद रहे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मुआमला करता हूं। इसीलिए बंदों से ये गुमान ना रखें कि वो आपका काम करेंगे, बल्कि अल्लाह से गुमान रखें कि अल्लाह आपका काम
ان کے توسط سے بنائے گا۔ اور پھر اس یقین کے ساتھ یہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا عمل ہے، یعنی یا رزاق کا عمل ہے۔ اس عمل کو جب آپ آزمائیں گے تو پھر آپ کو اس عمل کی طاقت کا اندازہ خود ہو جائے گا کہ جتنا آپ کا اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہوگا، جتنا اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ آپ یہ عمل کرے کے جائیں گے، اتنا ہی جلد آپ کی بات مان لی جائے گی اور اتنی جلدی آپ کا کام بھی بن جائے گا۔ یہ عمل آزمودہ عمل ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی بات کی سنوائی نہیں ہوتی اور ان کی بات نہیں مانی جاتی، وہ بھی اپنی بات کو اس عمل کے طفیل منوا سکیں، اور جن لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں وہ اس عمل کی برکت سے اپنا کام بنوا سکیں۔ پیارے بھائیوں، مذکور عمل کے علاوہ آپ کو بات منوانے کا ایک اور بھی عمل بتاتا ہوں، اور یہ عمل قرآنی عمل ہے جو کہ سورہ قریش کا عمل ہے۔ سورہ قریش بڑی بابرکت سورت ہے، بڑی عظمت والی سورت ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کسی سے بھی اپنی بات کو منوانا ہو، یا کسی کے پاس آپ کے پیسے پڑے ہوں اور وہ نہیں دیتا ہو، یا کوئی اور کام ہو، اگر آپ کا کسی سے کوئی کام ہو اور آپ کو ڈر ہے کہ یہ بندہ میری بات نہیں مانے گا یا بات کو ٹال دے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات کو مانے، جیسے میں بات کہوں ویسے میری بات کو مانے، تو اس کے لیے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی بات مان لی جائے گی۔ جب کسی کے پاس کام جانا ہو اور وہ کام مکمل نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں۔ جب کسی کے پاس کام سے جانا ہو تو 70 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کریں، پھر اس بندے کا تصور کر کے اس بندے پر پھونک ماریں، پھر اپنی بات شروع کریں اور راستے میں جاتے جاتے پڑھتے جائیں اور اس کے پاس جا کر اس پر پھونک مار دیں۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس بندے کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے وہ آپ کی بات کو ٹال دے، یا پھر وہ آپ کی بات پر عمل نہ کرے، یا وہ آپ کے کام میں مدد نہ کرے، اور آپ کی جو ہر بات جائز ہے وہ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی، لیکن ناجائز کے لیے اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، دونوں وظائف بہت ہی مجرب اور لاجواب ہیں۔ اپنے کام بنوانے کے لیے انہیں ضرور آزمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔